Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali sobatku. Kita hari ini aktivitasnya ya mau rute ke Wasturnion ya, Bank Wasturnion ya sobatku. Pengiriman uang tercepat dan ternyaman ya sobatku. Dan apa kabarnya sobat-sobatku dimanapun berada ya, semoga kalian diberi keselamatan, diberi kesehatan ya, dan dilancarkan segala rezekinya ya, tercapai segala cita-citanya sobatku. Disinilah pengiriman uang di Western Union ya. Wah, dengan free 85. Wah, dolarnya naik lagi. mau kirim sobatku, dolarnya naik 285. Dan gini sobatku, suasananya pengiriman di Western Union ya, dari LPR itu beloknya ke kanan sobatku. Kita sambil ngantri mau kirim juga sobatku di Western Union. Sangat ngantri sekali ya, karena posisinya tinggi sobatku. Ya kesini aja, ibu di bawah. Anong may paglilingkod? Jembatan City ada tenda sih, izinnya dari tenda. Sino? Ha? Ano? Tinatanong yung GSA. Nasa opisina na siya. Ha? Antri sobatku, dan sebelahnya itu tank-tank ya. Kalau di arah tank-tank itu beloknya ke kanan ya. Kalau di arah bagian atas itu pas lurus sekali sobatku, pas sekali di depan tamu kereta cepat ya, Saidit ya, pas lurus sekali. Dan di pintunya itu ini exit A ya, exit A sobatku, lurus aja ya, pas depannya ada Western Union pengiriman uang. Di sini bisa untuk jual rupiah, di sini bisa tukar rupiah sobatku. Jadi bisa beli rupiah bisa di sini ya, di Western Union. Semua di sini komplit ya. Oh, ngisi dulu ya deh. You're next. Enggak sih tadinya. Ada itu, ada kaki itu biasa ya.
mo siya. Oh. Hindi, kung naman mo lang. Di pa ka nga nag-using. Hindi ang no. Ano, may pagbabago? Eh, di siyempre, kahit mo paano eh. Hindi na iyakin. Nanti sahabat ku, kita sasana dia. Lalay. Bebe. Wala mo na, dami din mag-iyak. Lagyan mo ng tubig. Lagyan mo ng tubig. Be, nabukol ang short. Nabukol. Naangat. Short. Be, bibigyan sa Alice ng 1,000. Kausap ko si Alice kagabi eh. Habang kachat niya si Jaja. Ay, Jaja, si kachat niya si Alice. Kasi Alice, hindi ako sa din yung buhay niya. Wala na. Parang sabi ko, Gano'n? 13? Iya. Bili ka na. Nomornya 11 9. Ang sabi pa naman niya. 30? Kira berapa? 13. Mahal. 13. Bibili ka na. Bili ka na. Maganda ba yan? Fresh. 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 Sabi pa naman niya dati, pag siya namatay. Diyan daw sa ibuburo. Diba nung nakaraan, di ba sabi nito ako pa sa pagala kay pa. Sabi ko pag nag-chance si Aldo ako gusto. Sabi pa niya, ay sis. Paglalang pa, nung natumawag sa akin si Erika. Sabi niya, sis ka na ako umuwi. Umuwi ka na. Baka hindi mo na, sabi, baka hindi mo na umabot ng buhay. Sabi sa gabi yung Jimmy, matakaintayin mo. Kaya nga, yung bibigay na lang kay Bakala, ipagpati 1,000. Yung
ibibigay sa iyo sa katapusan na pag nagbibigay sa iyo. Andre. Tawagin mo. Sabihin mo ito ang papa niya. Andre, ito si Papa, oh. Hello. Yes, tara. Sabi ko, tawagin mo siya. Dito na sa akin. Oh, sabi mo si Papa, Papa. Ay. Alabe. Bili ka na ng plastic. Gano'n sila. Sudah sobatku jadi 13.558 kursnya lagi tinggi ya 285 sobatku, lumayan ya. Dan depannya itu minimarket sobatku. Yo ngantri. Hah? Pasarnya ke situ lurusnya. Pasar Sunway. Kan pasar kan dua, ada Cilok, ada Sunway. Oh, yang dekat sini loh. Ya itu Sunway. Situ lurus saja. Dari exit enter belok kanan. Tuh situ lurus ke sono Dia terus. itu lurus ya? Lurus saja ke situ ya. Oh, makasih. Belok kanan. Ntar dari perapatan belok kiri juga. Mentoknya pasar. Dan ini dari MTR ya sobatku, dari pintu MTR Tunmun itu kalau ke Western Union itu lurus sobatku, pas sekali lurus ada pintu, langsung lanjut di Western Union ya, pengiriman uang counter money dan bisa menukar rupiah sobatku. Ya lurusnya dari pintu itu pas di sini ya. Beginilah rute-rute Western Union di Tunmun ya sobatku, di MTR Tunmun ya. Rutenya sangat praktis dan gampang ya. Dan kalau lurusnya kita dari exit itu lurus pasar sobatku, pasar Sunway yang biasa ibu dorong nenek itu ya, tak dorong kemana-mana itu sobatku. Beginilah suasana rutenya. Alhamdulillah hari ini ibu bisa mengirimkan 6.500 ya dolar. Jadi uang Indonya bisa masuk 13.556.000 sobatku. Alhamdulillah ya, 80.000. Alhamdulillah sekali ya, bisa menyisihkan sedikit. Dan udah dulu ya, sampai di sini dulu ya sobat-sobatku, aktivitas TKW Hongkong, cara rute di Western Union ya. Kalau ada salah kata atau tidak terkena di hati ya, ibu minta maaf yang sebesar-besarnya sobatku. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, bye bye.